फ्रेंड्स आज एक क्षुद्र भिडियो एभली एक शक्तिशाली मोहिनी मायावी मंत्र को शेयर करुच्ची जहाँकि खूब त्वरित बेगर कार्य करिथाए। जदि आपण कौन स्त्री को से भली दीर्घ दिन धरिक कामना करुचंती मात्र आपणकर कामनार चरितार्थ हो पारुना हुए तो लज्जा संकोच वशत हेतु आप निजर मन कथा प्रकाश करें किंबा आपन गुप्त इशारा देकर आपणकर मन कथा जन सारा जदि से व्यक्तिगत स्तर में अराइज था किंबा पारिवारिक सामाजिक कौन दृष्टिकोण को चाहिए आपणकर कामनार चरितार्थ करने संकोच बोध करुता तेबे यही मंत्र जरिया आप निजर शरीर को गोटे थर किरण कर सामना खाली चली जातु से ही मुहूर्त ही समस्त चमत्कार आरंभ हो आपणकर गुप्त संपर्क से क्षण ही सूत्रपात घटिब। यही मोहिनी मायावी मंत्रस्थ समस्त मायावी शक्ति माने सेई स्त्रीर मन मस्तिष्क इंद्रिय को एभली भाव में जाबुड़ी धरिबे जद्वारा कि से निजर व्यक्तिगत अराजीर स्थिति भूलीजिब, पारिवारिक स्थिति भूलीजिब, सामाजिक कटकणा को मध्य भूलीजिब, संपूर्ण भाव में आपण पाखरे स्नेह प्रेम सूत्र रे समर्पित हब एवं आपणकर दीर्घ दिनर गुप्त कामना को परिपूर्ण करि चलिबो। आपणकर ई शक्तिशाली मोहिनी मायावी मंत्रटी रे ह्रीं बीजर संपुट होईची एवं ब्रह्म बीज ओंग्र मध्य संपुट होईची एवं ए समस्त समन्वय यही मोहिनी मंत्रटी एभली शक्तिशाली होई उठिची। आपण जेतबेले मध्य याकू सामान्य किरण करिकरी निजर शरीर को कौन स्त्री आगे आप उभा होइजिबे से ही मुहूर्त ही से स्त्री आपन को तार निजर मनर मनीष बोली भाविब एवं तार समस्त तन मन धन आपणकर चरण तले समर्पण करिब। तेबे एही मोहिनी मंत्र स्वरूप एवं यहाको किभली आपण माने व्यवहार करिवे से उपरे समस्त ज्ञान को आहरण करने आप भिडियो शेष पर्यंत देखु। चैनल को प्रथम बार आसते यही कंटेंट आपको रुचि रोते चैनल कड़े थी लाल कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर जबकि आम जिते आपण सेवार यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो और से सबको आपण सर्वादू देखिक किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा यही शक्तिशाली मोहिनी मायावी मंत्र जहाँकि स्मरण मात्रके वैद्युतिक तरंग त्वरित बेगर कार्य करिथाए। आपण जो स्त्री को वर्ष वर्ष धरिक अपेक्षा करिसेंती आपनकर अपेक्षार अंत हो नहीं ताहा आपनकर गुप्त प्रेम प्रणय संपर्क होता किंबा अन्य कोनसी सामाजिक क्षेत्र दृष्टि जदि आपण काहाकु से बड़ी तीव्र भावे कामना करुतांती मात्र आपनको से कामनार चरितार्थ आज पर्यंत संभव हो न थाए तेबे एई मायावी मोहिनी मंत्र सहायतारे आपण सही नारी को खूब सहजरे प्राप्त करें। यही मोहिनी मंत्र समस्त जागृत मायावी शक्ति माने सेई स्त्रीर मन मस्तिष्क इंद्रिय को एभली भाव में घेरीजे जद्वारा कि तार से निस्तार पाइबा बाट नथिबो। संपूर्ण भाव में आपणकर चरण तले तार तन मन धन देकरी समर्पित हब आपणकर गुप्त कामना को परिपूर्ण करिबो। एई शक्तिशाली मोहिनी मंत्रटी आपणकर जेहेतु स्वयं सिद्ध यह सिद्धि करिबार आवश्यक नहीं तेबे एही मंत्रस्थ जो जागृत प्रक्रिया ताकू प्रारंभिक भाव में ग्रहण करी सामना केवल थरे चली जीवार अच्छी एवं तापर चमत्कार को लक्ष्य करने अच्छी। तेबे यही मोहिनी मंत्र को आपण किभली जागृत करिवे एवं निजर शरीर को किलित करी सामना को जिबे गभीर ध्यान सहकार शुणु। आपणकर मात्र 9 मिनिट समय ही एथिपाई दरकार याठू बेसी समय आवश्यक ना। 9 मिनिट समय को आपण माने 3 दिन रे भाग करी आपण लाग लाग प्रत्येक दिन 3 मिनिट लेखा समय देले 3 दिन रे आपण एई शक्तिशाली मोहिनी मायावी मंत्रटी को जागृत करि परिबे एवं जागृत कला परे आपणकर शरीर को मात्र 11 सेकेंड मध्य किलन करी सामना को जाइकरी आपणकर समस्त गुप्त कामनार चरितार्थ करें। ध्यान सहकार शुणु जो प्रक्रियाटी को आपण आगे उपस्थापन करुच्ची जद्वारा कि यही सूक्ष्म स्वयं सिद्ध शक्तिशाली मोहिनी मायावी मंत्रटी जागृत हो एवं आपन को समस्त लाभ प्रदान करिवो। तेबे जागृत करने आपण जेकोसी दिनर रात्र समय 11टारू परवर्ती आपणकर जेतबेले सुविधा होची सेही समय आपण माने जागृत प्रक्रियाटी को आरंभ करेंगे। कौन निर्दिष्ट दिनर आवश्यक नहीं आपन को जेबे मध्य सुविधा लगिवो सेबेठारू लाग लाग 3 दिन रात्र 11टा परे आपण शुद्ध पुत हो जिबे। स्नान करिवार कौन आवश्यक नहीं आपन तो सकाळ बेला स्नान करिथिबे केवल रात्र 11टा परे जेकोसी मुहूर्त रे आपण गोड़ हाथ मुह धोईकरी पश्चिम दिग मुखा होकरी एक कला आसन पकईकरी आपण माने बसिबे सामना रे एक धूपबत्ती को जालीदेवे एवं यही मोहिनी मंत्रटी को आपण माने सेठी मात्र 108 बार उच्चारण करने अच्छी। 108 बार उच्चारण करने आप जेकोसी गणन सामग्री को व्यवहार करें। मुग बिरी गुआ
এইଭଳି କୌଣସି ଗଣନା ସାମଗ୍ରୀକୁ ରଖିକରି ମାତ୍ର 108 ବାର ସେହି ରାତ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାର ପରଦିନ ଠିକ୍ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଯେଉଁ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇକରି କଳା ଆସନ ପକାଇକରି ବସିକରି ଆପଣ ପୁନର୍ବାର 108 ବାର ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାତ୍ରି ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ 3 ରାତ୍ରିର ଯେଉଁ ଅନ୍ତ ଘଟୁଛି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନେବେ। ଏହିଭଳି 3 ଦିନ ଲାଗ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜାଗରଣ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ମାତ୍ର 3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦରକାର 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ମାତ୍ର 4 ଗୋଟି ଶବ୍ଦରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ ମାୟାବୀ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ହିଂ ବୀଜର ସମ୍ପୁଟ ଅଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମବୀଜ ଓଂର ସମ୍ପୁଟ ଅଛି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ସମନ୍ୱୟରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଚମତ୍କାର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଦିନର ରାତ୍ର 11ଟା ପରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖା କରିକରି କେବଳ 108 ବାର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ ମାୟାବୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 3 ଦିନ ଲାଗ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ କିଳନ କରିକି ଯିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଶରୀର ଉପରକୁ 11 ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ମାନସିକ ଭାବରେ 11 ଥର ଆପଣ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି 11 ଥର ନିଜର ଶରୀରର ସମଗ୍ର ଅଂଶରେ ଫୁଙ୍କ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ହାତ ହୃଦୟ ପାଦ ଅଂଶ ଏଇଭଳି ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ବୁଲି ବୁଲିକରି 11 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ 11 ଥର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ କିଳନ କରିବେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଯିବେ। କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ଫିଟେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିବେ। ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତିମାନେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘେରିଯିବେ। ତାଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କାବୁ କରିନେବେ କେବଳ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାର କାମନା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବେଳକୁ ବେଳ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିବ ସେ ତହୁଁ ତହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିବେ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯିବ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମୋହିନୀ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର କେବଳ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଜାଗୃତ କରିକିରି ନିଜର ଶରୀରକୁ କିଳିତ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକିରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଥର ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଚମତ୍କାର କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅତୃପ୍ତ କାମନା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚରିତାର୍ଥ ହେବ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଯାହାଟା ମୁଁ ସେୟାର କଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ରାତ୍ର 11ଟା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 3 ଦିନ ଲାଗ କରିବେ। ମଝିରୁ ଆପଣମାନେ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ 3 ଦିନ ପରେ ଏହାର ଜାଗରଣ ପରେ 11 ଥର ନିଜର ଶରୀରକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ। କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବସ୍ତ୍ର ବାବଦ ବାରଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଏହି ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଗୃତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି। କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ ଓଂ ହ୍ରିଂ ମୋହିନୀ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓଂ ହ୍ରିଂ ମୋହିନୀ ସ୍ୱାହା। ହ୍ରିଂ ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି ହ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘଇକାର ଅନୁସ୍ୱାର ଓଂ ହ୍ରିଂ ମୋହିନୀ ସ୍ୱାହା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟିର ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁ।